Mata! Halata mo agad si Mata. Hi Mata, good morning. I have water for you now. Today is March 30, 2026 and it's Friday. Dili na lang ka Mata kay. Yan na si Mata guys. Today is March 13, 2026. Namalit og mineral water for him no, para makainom sa water. Gwapong iring Mimi. Hi Mimi. Late guys. Today is Friday no. March 13, 2026. It's Friday. So now saan ako si Mata yung pakaon. Gwapong iring Mimi. Hi Mimi. May tagani kag pagkaon Mimi. Ming dali Ming Ming dali pagkaon ni madali dali dire bili na tig pagkaon kaon ganda na kinagyang iring yes. Kauna na ha. Sige kauna sige bala buntis. Kada ko si Muki yan. Sige kauna to. Buntis ka. Oh, ang laki ng tiyan mo. Sige, ito pala ko si Mata. Ano si Mata? Ito pala sa tubig. Yan ang water for Mata. Thank you. Ito na ako si Mata. Uy. Ito na ako si Mata. May oras si Mata. Dora. Habang tawagon. Mata! Halata mo agad si Mata. Hi Mata, good morning. I have water for you now. Today is March 30, 2026 and it's Friday. Dili na lang ka Mata kay. Para dili mawala nimong butanganan o water. Here. Ini for your water. Water ni Mata. Mangita tag happy para sa imong Dere. Dali. Diyan lang ka. Ayun ko nag-bike. Ayan, ipadayon. Yeah. So, yan. So, yan na si Mata guys. Today is March 13, 2026. Namalit og mineral water for him no, para makainom sa water. Mata. Narayo pangambras na o na kay water. So dili na ako siya nga side ipakaon wala na dito kay para dili malabay. Ay agi diri kay makuna mo dire. So yan na si Mata for today no March 13, 2022 it's Friday. So yan kaon ka Mata. Enough na kay water. Ayun yung gula ha karon mo pa ako og iring. Ay dili kailan ninyo. Yan guys, thanks for watching. Bye. So yan si Mata for today. Na siya water. Today is March 13, 2026. It's Friday, day 30. Bye Mata. Sana di na mawala imong butang ng tubig. Bye.